109 million Filipinos o kauban usab sa 387 nga online karon mayong udto kaninyong tanan sa ato karon nga pagpadayon nining ikawalo nato nga pagpanugkad o pagpamalandong, ikaunom nato nga pagpamalandong o gingon man usab pagpanugkad. Dunay ginaingon nga siya nga dili mantigo nga mulingi sa kagahapon, siya nga di manugkad sa mga panid sa kagahapon, di takos makaabot sa umaabot nga mga panahon. Ang taong hindi marunong lumingon sa pinanggalingan ay hindi makarating sa paruroonan. He who forgets the past is not worth for his future. Nining adlaw karon birthday sa ato nga Pangulo sa Republika sa Pilipinas, Tatay Digong Rodrigo Roa Duterte, sa iyang ika-75 anyos. Happy birthday, Mr. President. Nining puntuha karon atol sa usab nga kasaulugan, ngadto na usab sa atong greetings sa ato ang mga kaigsuonan, mga Pilipino tua sa laing mga suok sa kalibutan. Kanatong tanan ang atong pamalandong karon. Ang mga katalagman gikan sa panahon ni Noe hangtod karon, kastigo ba sa Dios o pahimangno kanatong tanan? Kini mao karon ang atong padayunon sa landong. O gingon man usab sa ato usab nga pagpanugkad niining maong mga panghitabo karon, ato usab nga ipadayon ang pagpamalandong kung kining mga divine retribution, kining mga panghitabo, kastigo ba kini, hampak, pahamtang, og silot ba kini, kining coronavirus, kastigo ba kini kanato? Kini mo'y ato karon nga palantungon. Now ato na gipahayag, ato nang gitinaw o giklaro, nga dunay duha ka pamaagi nga ang tao gitawag sa Dios. Gitawag kita alang sa kabag-uhan, sa dagway, sa naong sa yuta. Ug sa diha nga gitawag kita niining pagbag-o sa dagway, sa naong sa yuta. Duha kini ka paagi, called by love and called by fear. Sa DYHP niya na kung nahinumdum ka mo, miingon, higugmaa ang Diyos, kahadluki ang Diyos. Sa first form sa pagtawag, sa kabag-uhan, sa naong sa yuta. Renewal, kung gitawag ka na og individual nga kabag-uhan, renewal, mao hinungdan nga natukod kini mga charismatic movement, renewal movements, o uban pang mga evangelists, mga pastors o uban pa. Kung ang kabag-uhan mao ang sistema, it is not renewal movement, but that is transformation. Meaning, magdungan, mag-abot ang transformation, changes the system, transforming the face of the earth in the society. O ang ikaduha, mao ang renewal, individual nga renewal. Ang gihimo sa mga kaparian o mga pastors, mga evangelists are renewal, individual. But we need to have a system that changes the restructuring, and that is what we call as transformation. Niining puntuha karon, nagmalampuson ba ang renewal? Nagmalampuson ba ang tawag sa gugma? Called by love. Ang called by love, mao ning evangelical system, mao kini mga wali sa mga kaparian, called by love. Tawag sa gugma, higugmaa ang Diyos. Milampos ba? Pagabot sa year 2000, supposedly Jubilee 2000, because for every 2,000 years, there is a global change, global happening. The first 2,000 years from Adam to Abraham,
Pag-abot ni Abraham, gihimo si Abraham nga pangulo sa kanasuran sa kalibutan, and to prove nga si Abraham mamahimong pangulo sa kanasuran, that is leadership, ug niya nang puntuha alang sa umaabot nga mga kaliwat sa kalibutan aron mahibaw ang mga kaliwat sa kalibutan nga miabot na kita karon sa 7,770,000 ining puntua 7.77 billion kakatawhan. Niining puntuha karon gituli si Abraham just to prove aron makapamalandong kita nga mao di kana nahitabo sa first 2,000 years. Mao nga mga kalakin-an dili makanigar kay gituli ang mga kalakin-an unang gituli si Abraham. Just to prove physical proof nga mao kanay unang panghitabo sa first 2,000 years. Gikan ni Abraham nga mao gipangulo sa mga kanasuran Formation of Nations International Foundation Family of Nations before the League of Nations, League of Nations after the First World War I, then United Nations after the Second World War. Nining puntuha gikan sa Abraham hangtod sa pagpakatao ni Hesus is the second 2,000 years. In other words, pag-abot gikan ni Abraham hangtod sa pagkatao ni Hesus, another 2,000 years. Pagkatao ni Hesus, didto gitukod ang gingharian, ang simbahan. Katumanan sa Daniel 2:44. Then ang nahitabo, gikan sa pagpakatao ni Hesus hangtod sa year 2000, giingon nga Jubilee 2000. Nagmalampuson ba ang simbahan sa pagporma sa kabag-uhan sa naong sa kalibutan? Miabot na gikan sa year 2000, mao nagkadto year 6000. 2,000 from Abraham, Adam to Abraham. 2,000 from Abraham to Jesus. Jesus hangtod sa Jubilee 2000, 6,000. Milanat pa kita og dugang nga katuigan, supposedly from year 6,000 to 7,000, mao kana ang 7th millennium. Exactly, 2 Pedro 3:8, one day for God is 1,000 years for man. Supposedly, from the year 6,000 to the year 7,000, mao kana ang 7th millennium, multiply 6 days times 1,000, Genesis 1:31 times 2 Peter 3:8 equals 7th millennium. Ang 7th millennium, that is 1,000 years as embodied and reflected sa pinadayag 20. 1,000 years, panahon sa kalinaw, panahon na nga rest, nga 7th the Genesis chapter 2 verse 2 sa ikapito nga adlaw times 2 Peter 3:8 times 1,000, 7th millennium. Sa ikapitong adlaw mipahuway ang Dios. Supposedly from the year 6,000 ngadto sa 7,000 niya na ang gangyarian sa Dios dinhi sa kalibutan. May extend og dugang 20 katuig ug busa Ecclesiastes chapter 3 verses 1 to 11, God controls time. Ang Dios mo'y nakontrolar sa panahon ug niya na kita niining tuig 2020, 2020, duha ka 20. Kung atong pamalandungon diha sa pinadayag, nagaingon ang Ginoo, ako ang Alpha ug ang Omega, ang sinugdanan ug ang katapusan. Kung atong palandungon ang sinugdanan ug ang katapusan, pila man ka 20 karong tuiga? Duha ka 20. Unang 20, year 20. Ikaduhang 20, 20. 2020. Nagpares ang 2020, reflective sa Alpha and Omega. Therefore, nining puntuha sa atong pagpamalandong ug pagpanugkan. Kay matag usa ka nato gigasahan sa Ginoo niining 10 billion to 100 billion to 1 trillion nerve cells nga niya sa atong alimpatakan aron kining maong nerve cells makighanduraw o makig-communicate ngadto sa langit sa atong pagpamalandong. Gikan niini muhipos kitag information gikan sa gawas musud sa atong alimpatakan o gikan sa ato ipagawas kini i-share kini nato. Then yan ang puntuha na adiha ang atong perfect communication with God the Father. So kini, mao ang tawag sa gugma. Call by love. Nagmalampuson ba? O wa magmalampuson?
Kung dili man madaha sa call by love, kung dili man madaha sa wali pinaagi sa pagbantala sa anak. Niya ng puntuha, sirado ang simbahan. Dugay nang gipanagna. Nga moabot ang panahon nga sirado na ang mga simbahan, sirado na ang mga kapilya, o karon ang katumanan. Nga naman, humana ang call by love. Pahuhay sa una, call by love. Unsa naman mahitabo, ikaduha, mao ang call by fear. Dili man, di ba naa sa Biblia? Naa sa sulat ni San Mateo, nga gipada ang mga sulugoon, ang mga sulugoon gipatay, wa tagda, gipamatay, ug dayon ang bugtong anak mao nagigipada. Ang resulta, ang anak ni noon mao gipatay. Ug busa nasuko ang amahan, siya na mismo may mikastigo. Niining puntuha karon mao na kana ang call by fear. Tawag sa kahadlok. Ang call by fear dili nawali sa pulong, kundili ang mga bato, ang nature maunay muwali. Kaganiha ato nang gihisgot kining giingon nga acts of God. Unsa man kining acts of God when nature has to do, magwild na ang nature ug kana mao ang physical image of the Lord nga siya na mismo ang amahan maoy mulihok. Mao'y hinungdan nga miabot kining natural hazards ato kanang gidiscuss kaganiha sa buntag. Ang natural hazards, apil ng geological hazards, earthquakes, volcanic eruptions, seismic hazards, ground shaking, seismic sea wave, liquefaction, landslide, flash floods, volcanic hazards, mao kini ang volcanic quakes, ashfall, lava flow, pyroclastic flow, mud flow, bushfire, volcanic avalanche. Gawas ni ining tulo ka klase nga mga natural hazards, geological volcanic hazards, mao pagayod ang giingon nga weather and hydrological hazards. O kining weather and hydrological hazards mao kining mga bagyo, typhoon, thunderstorms, tornado, storm surge, cold front, southwest monsoon, northeast monsoon, intertropical convergence zone, tropical depression, tropical storm, El Nino, La Nina, hailstorm. Og dili pagyud matagmaw, call by fear, ikalima, mao kining gitawag og biological hazards. Ang biological hazards mao na kining mga diseases, mga sakit sama nining bird flu, severe acute respiratory syndrome, SARS, Ebola pandemic ug ang pangutana kining coronavirus. Kung kining coronavirus dili kini hinimo sa mga scientists sa China. Kaya kung hinimo man kini sa mga scientists sa China, sigon sa ubang pagduda, then mahug kini sa ikaduhang klase sa hazards grupo. Ang una, natural hazards, mao kana ang acts of God. Ang ikaduha, kung hinimo man sa tao, then human-induced hazards. Buti pasabot, kung hinimo man kining tao sa scientist as biological weapon para ang China may muhari sa kalibutan, then masud kana sa human-induced hazards. Apan kung dili man kada buhat sa scientist, kung dili usa kini kasilot, then niya kini sa natural hazards ug yanang puntuha mao kana ang under sa kategory sa acts of God. So mao kini ang gitawag og call by fear. Kay kung dili man mutuo, mao nay hinungdan nga kung dili man tuo sa mga wali sa mga kabaguhan, call by love, then adto siya igon sa call by fear. Diha sa call by fear, kung atong hinumduman sa DYHP, higugmaa ang Dios, that is call by love, higugmaa ang Dios, ag kahadluke ang Dios. Buto pasabot, call by fear. Niya ang puntuha karon. Diha sa call by fear, duha ang mga panghitabo. Sa call by fear, pagtawag sa kahadlok, pinaagi sa kahadlok, action mismo sa amahan. Ang call by love, action sa anak. Nga gipada si Jesus as Diyos nga anak. Kung dili mada, call by fear, ang amahan na mismo mo'y mulihok. Unsa ni asahuhan,
15 bersikulo 1 ngadto sa 2. Nagaingon nga ang amahan mao tag-iya sa parasan ug ang punuan niini mao si Hesus ug ang mga sanga pulungan putlon sa amahan ang sanga nga dili mamunga ug katong sanga nga mamunga ron mamunga og daghan. So ang amahan called by fear. Maayo lang kung pulong niya kita sa right side, nga pulongan kita, mapiktuhan kita sa mga problema, sama sa mga quarantine, o uban pa, nga dili kita kalakaw sa bisan asa, o nagantos uban niini. Ang problema karon kung maigo kita sa left side, din mao ang putlan ang dili mamunga. Putol mao kini ang korona sa kamatayon. That is under call by fear. So mao na kini ang panghitabo. Ang pangutana, ang amahan, do na ba'y katungod nga mo impose ni ining klase sa mga katalagman. That is a sign of discipline. That is a sign of discipline. God the Father has the right to discipline His children. And who are we to complain? Ours is an obligation to obey the command of the Father. Ang ato maong obligation sa pagtahod. Ang ato maong obligation sa pagsunod sa langit nung gibutan. Kaya ang amahan dunay katungod right to discipline over his children. Kung ang iyang mga anak, wa na muna una niya, midisobey na sa iyang langit nung gimbutan din his kalibutan. Asa man ka na mabasa? Naa sa Juan 15, 1 ngadto sa 2, iha ka ng putlon nga sanga nga dili na mamunga. O niya katong mamunga pa, iha ka ng pulungan, act of discipline. Giklaro ka na sa Hebreo 12, 4 ngadto sa 8 ngadto sa 9. Nga amahan, mo disiplina, mo latos, mo kastiko sa usa ka anak, isip pagdisiplina, apang kining pagkastiguha, wa magpasabot, nga wa niya higugmaa ang iyang anak, kung dili usa ka disiplina, tungod ka siya na higugma sa iyang anak. Ang tumong niya na, mao aron ang anak, mamunga pa og daghan. So kini ang hitabo kanato. Discipline is a virtue. Matuod ang call by fear tungod sa kasuko sa langit. Wrath of God. Ug mahinungdan nga kining nagkadaiya nga natural hazards, geological hazards, seismic hazards, volcanic hazards, weather and hydrological hazards, biological hazards nga included niini ang coronavirus, kining tanan acts of God. Mabasa ba kini sa balaang kasulatan? Yes. Asa man mabasa? Niya sa Ezekiel 13:13. Tungod sa kagahi sa tao, tungod ang tao nga pilyo na nga dili na maminaw sa langit, tayugon ko kini, og ipaulan ko ang yelo, ang bagyo, mga pulpog kini. Disasters. Unya, niya pagayod sa Salmo 135. Unsa man ang giingon sa Salmo 135, Kapitulo 7, ngadto sa 10, nagingon, siya mao, Dios nga mahan, siya mao ang nagdala sa mga panganod gikan sa mga utlanan sa kalibutan. Naghimo siyag mga kilat alang sa ulan, ug nagpagula sa hangin gikan sa iyang tigumanan niini. Siya mao'y nagpatay sa mga panganay didto sa Ehipto, panganay nga lalaki sa mga tao ug mananap. Unsa ba din hitabo ato nang gidiskas kaganiha sa buntag? Nga mao katapusan nga mga panghitabo nga plagues didto sa Ehipto, gumikan kay ang hari sa Ehipto nga mao'y nagpakaginoo didto sa Ehipto, wa nay pagtahod, wa buhii ang mga Israelita gikan sa Ehipto sa daghan despite sa daghan pang mga milagro, mga silot didto, wa gyud nagpatig-ad gyud ang hari si Paraon didto sa Ehipto. Mao hinungdan nga itong higayuna sa ikapapulo na nga kastigo, mao na ang kamagwangan ng mga anak na igo si
hari paraon. O diadtong panahon na mitikubo siya ug miingon, dili na kini basta-basta, surrender ako sa inyong Dios Moises. So mao kini ang giingon nga gipamatay ang mga panganay didto sa Ehipto sala lang sa nagdumala sa kagamhanan nangaunong ang tibuok nasod sa Ehipto. Mao kana ang solidary liability based on the law and obligations and contracts. There are different forms of obligations. There is what we call as solidary obligation, joint obligation ug uban pa. Daghang mga klase sa mga obligations karon atong obligation pagsunod sa lagitnong gimbutan, right obligation and right mag-uban kana corresponding. Where there is a right, there is a corresponding obligation, and ours is not a right over God, but ours is obligation to God. So kana ang mahitabo. Unya miingon pagayod didto maghimo siyag mga katingalahang buhat aron pagsilot sa hari sa Ehipto o sa tanan niyang kadagkuan. Gibungkag sa Ginoo ang daghang kanasuran o kipamatay ang mga gamhanang hari. Kana ang call by fear. Lain pa nga mabasa diya sa balaang kasulatan, Mateo Kapitulo 5, versikulo 29 ngadto sa 30. Unsa man ang giingon sa Mateo Kapitulo 5, versikulo 29 ngadto sa 30. Mao kana ang act of discipline. Niya atong mabasa nga kun ugaling ang imong mata. Klaruhon ta kini giingon sa Mateo Kapitulo 5 versikulo 29 ngadto sa 30, busa ko ng imong tuong mata, makaangin kanimo sa pagpakasala, lugita kini og ilabay kay mas maayo pa nga kawad-an ang imong lawas ug usa ka bahin kaysa itambog ang tibuok mong lawas ngadto sa impierno. Kung ang imong tuong kamot makaangin kanimo sa pagpakasala, putla kini og ilabay, mas maayo pa nga kawad-an ka ug usa ka kamot kaysa itambog ang tibuok mong lawas ngadto sa impierno. So call by fear. Amahan maoy mukastigo niini. Kung adto sa anak, maminaw kita, call by love, pung sa Dios. Pero kung dili kita maminaw, disobedience, amahan na mismo mo'y mulihok, ug sa paglihok sa amahan, moabot ang sa balaod, legal parlance, gitawag ka na og acts of God. Ang acts of God, gitawag ka na sa social science, niining natural hazards. Sciences, natural science, social science, combined together, niining gitawag og natural hazards subdivided into 5. The first subdivision of natural hazards is what we call as geological hazards. Geological hazards, mao kining mga linog, volcanic eruptions. Sunod, mao kining gitawag seismic hazards, ground shaking, seismic sea wave, liquefaction, landslide, flash floods. Ikatulong grupo nining natural hazards, volcanic hazards, mao kini ang volcanic quakes, ash fall, lava flow, pyroclastic flow, mud flow, bush fire, volcanic avalanche. Ikaupat nga hutong sa natural hazards, weather and hydrological hazards, mga bagyo, typhoon, thunderstorm, tornado, mga buhawi, storm surge, cold front, ug uban pa El Nino, La Nina, ug uban pa tropical depression, tropical storm, etc. Hailstorm. Og kining ikalima, mao na kini ang biological hazards, bird flu, severe acute respiratory syndrome, SARS, Ebola pandemic, apil na niini ang karon nga coronavirus ug uban pa mga diseases kining mga biological hazards. Kini ang call by fear. Ug busa, unsa man di ay ang ato karon nga mga pagpamalandong? Biblically niya bagyod kini? Niya. Usbo nato, niya klaro og tin-aw diri sa Juan chapter 3, mga kastigo kana, call by fear, chapter 3 verse 36. Nga kung kinsa man ang musunod sa anak, makabaton og kinabuhi. Apan ang musupak niini, then makatagamtam sa kasuko sa langit. And that is now call by fear. John 3:36. Another biblical proof sa call by fear na sa Romans 1:18.
For the wrath of God is revealed from heaven. Ang kasuko sa langit gipadayag na ni adtong ungodliness and unrighteousness of men. Nga wa na Ginoo sa kinabuhi, unya ang wrong gihimong right, unrighteousness. Unya ang nahitabo nasuko ang langit. Another one, Romans chapter 5 verse 9. Since therefore we have now been justified by His blood, much more shall we be saved from Him, from the wrath of God. Sa kasuko sa langit, nga bisan paggiula ang dugo sa anak, then wa gyapon magbago ang kalibutan, nasuko ang langit. Roma 5:9. Sumao ka na acts of God. Natural disasters, apil na niining biological hazards, which includes niining coronavirus. Now, another one, biblical proof niya sa Roma 12, versikulo 19. Beloved, never avenge yourselves, but leave it to the wrath of God, for it is written, vengeance is not mine, I will repay, says the Lord. Nga kung galing man, dunay mo bugal-bugal nimo, dunay mo daot kanimo, mubutang-mutang nimo sa bisan unsa, gimorder ang imong honor o guban pa, ayaw panimalos. Kay ang langit mo'y manimalos niya na ang amahan sa iyang kasuko mo panimalos niini sa hustong panahon. Unya, niya pa, Ephesians, una-una to. Ang tao makasala, do na sa uban, nga maoy mo sulsul sa pagpakasala sa tao. Do na untay dili makasala, gisulsulan kini naa sa Biblia. Ang tao nga maoy hinungdan sa pagpakasala sa tao, maayo pay sa ungan sa galingan sa bato ang yang liog ug guyuron kining tawana ug ibanlod sa imperno. Mas dako pa ang sala ang naghulhog niini aron makasala ang maong tao. Especially, kung ikaw usa ka abogada, kung ikaw usa ka abogado, mas nasayod ka unsay insakto. Apan hitabo, you are commercializing whatever is your profession. But with due respect to all other lawyers, deep down sa reflections prior to any case, niyan ang puntuha atong tanawon, kahayag kita sa matag usa. Kung kita mahimo mang instrumento aron ang ngit-ngit mahimong puti, then galingan sa bato. Another one, Ephesians chapter 5 verse 6. Let no one deceive you with empty words, for because of these things the wrath of God comes upon the sons of disobedience. Doon ay mga palaod sa Diyos, pero nahitabo na hinoon nga gi-commercialize ang faith. Faith should not be commercialized. Niya ng puntuha, empty words ang nahitabo niya na masuko ang langit where we have to commercialize faith at the pretense of religion. Another one, masuko ang langit. Revelation chapter 6 verse 17, for the great day of His wrath that has come, and who is able to withstand? Kinsa may makapugong niini karon nga sa kasuko sa langit. Ang pangutana, kining disasters, can we prevent the disasters or can we minimize? Mao kana ang pangutana, can a disaster be prevented? The answer is this. Natural hazards or disasters cannot be prevented but can be mitigated. Ang natural hazards, sigun sa itong hisgot, are the acts of God. Dili kini kapugngan, but can be mitigated. Natural hazards. Nga no? Kaya ang cause ni ini, disiplina sa amahan. Who are we nga magpugong ni ini? So natural hazards cannot be prevented, but it can be mitigated. Dili kini kapugngan, pero maminos-minos ang effect. Maminos-minos ang igo o hampak. However, human-induced hazards can both be prevented and mitigated. Kung ang hinungdan gani,
niining mga katalagman, mao ang tao, then kini mapugnan. O kung dili man mapugnan makalusot, of course, kini mitigated. Unsay buti pasabot mitigate, maminus-minusan ang epekto. So the main issue karon is coronavirus natural hazard or human-induced hazards? Kung natural hazards, iya ka na sa langit samahan ug dili ka na kapugnan. Apan kung kini human-induced hazards, ginama man scientists sa China, din kapugnan, apan kay milusot man, then still it can be mitigated. Nahitabo sa China, zero na. Ang mga panghitabo sa kamatayon, tanawo na to unsay dagan. So kini, ang mga panghitabo, mao kana ang gitawag og divine retribution, kastigo, hampak, pahamtang, og silot ba ang coronavirus? Alang niadtong nagdisobey ug nag-ignore sa divine will. Silot kini og busa Juan 15:1 ngadto sa 2 ang amahan sa pagsilot niini, then putlon ang maong sanga. Apan alang niadtong naminaw og namalandong sa langit nung gimbutan, mapiktuhan man directly or indirectly. Kuno galing man si letter Z, A and Z, Senator Angara, unang alphabet. A, alpha. Letter Z, Senator Zubiri, omega, katapusang alphabet. Alpha, omega. Nagtaliwa niini si Senator Pimentel, letter P, nagrepresent Pilipinas, Philippines. Tulo ka mga senador nagrepresent sa tibuok Pilipinas. Kini pamalandong kung nangaigo man niining puntuha, hinaot paunta nga kini dili pagputol sa sanga, kun dili pagpulong lamang sa sanga, as they represent the 109 Filipino people nga pulungan kita aron kita mamunga og daghan. Og duna kanay saad sa pinadayag 3:12. Unsa man ang saad sa pinadayag 3:12? Muna kita sa pinadayag 3:11. Nagingon, muanha ako karon, muanha ako dayon, bantayi nga dili maunsa kanang imong gihuptan aron walay makailog sa imong korona sa kadaugan. Korona sa kadaugan. Nagingon, ang makadaog himuon kong haligi sa templo sa akong Dios ug magpabilin gayud siya niini. Himuong templo sa akong Dios. Kung mudaog ang Pilipinas sa atong pagpamalandong, sa atong pagpanugkad, uban sa tulo ka mga senador sa Pilipinas nga mao'y nagdaka nato og bulog aron kita manugkad nga kung naigo man ang mga dagkong tao nga heavyweight dinhi sa Pilipinas, how much more kita nga mga ultimo. So niyan ang punto ha, kung kita sa pagpamalandong man kita sa matag balay, lockdown, then pamalandong sa matagbalay, miingon, ang makadaog himuon kong haligi sa templo sa akong Dios, og magpabilin gayud siya niini. Isulat ko diha kaniya ang ngalan sa akong Dios, og ang ngalan sa syudad sa akong Dios, nga mao ang bag-ong Jerusalem. Who knows in the future ng bag-ong ngalan sa Pilipinas, bag-ong Jerusalem? Kinsay magbuot kung magmadaugon ng Pilipinas nining countries sa 235 countries, nations of the world, and Philippines will emerge as a leader. Happy birthday, President Rodrigo Rua Duterte, 75th birthday on this day, March 28, 2020. Kung magmadaugon man ang Pilipinas, unsa may mahitabo? Isulat ko diha kaniya ang ngalan sa akong Dios o ang ngalan sa syudad sa akong Dios, nga mao ang bag-ong Jerusalem. Ngalan
naog sa langit gikan sa akong Dios. Isulat ko usab kaniya ang bag-o kong ngalan. Unya dili man kini maklaro, kung dili nimo isumpay panagda man kini sa pinadayag 3:11 ngadto sa 12 atong isumpay ang Isaiah 62 verse 10. Unsa man ang gitagna diha sa Isaiah 62 verse 10? Unsa man ang giingon sa Isaiah 62 verse 10? Nagingon, panggula kamo sa syudad. In other words, panggula kamo niyanang inyong gitaguan. Ug buhatig dalan ang katawhan nga mamauli. Pila ka mga Pilipino nga tuwa sa laing suok sa Pilipinas. Pila ka mga Pilipino nga tuwa sa Italy, tuwa sa Amerika, tuwa sa Germany. Ang akong pagumangkon, si Giselle Joy, tuwa sa Germany, nurse. Pila ka mga igsuon nato nga tuwa si maayo lang si Marvin kay wa pa kalarga. Nagingon nga buhatig dalan ang katawhan nga mamauli sa pag-assume sa presidency ni President Rodrigo Roa Duterte kung hinumdum kamo mideklarar siya nga buot ko nga dili na manglarga ang mga Pilipino kung dili kamo nga mga Pilipino pauli sa Pilipinas. Mao kana ang danggo nga mamauli ang mga Pilipino dinhi sa Pilipinas. Ug na nagingon pag-andam og lapad nga dalan. Hawani kini sa mga bato ug ipakayab ang unsa man ang ipakayab. Nagingon ipakayab ang usah ka bandila aron makakita ang kanasuran. Pangutana, natuman na ba kini? Uwa pa matuman. Gipakaya ba ang bandila sa Amerika? Who knows? God knows. Kinsa may nasayod in the future. Dili kini usa ka claim but a question ubos sa atong pamalandong. Kinsa may nasayod. I wish to share to you. Usa ka tawo si Brad Johnny Castillo didto sa Quirino Province sa tuig 1992. Miad si Johnny Castillo, I do not know hangtod karon buhi pa ba siya? Way back 1992. Kauban ni anhing Yusticia or Miorada Urculio. Og makauban usab ni Mascareñas Adila ug mga kauban niini didto sa Quirino. Kini siya si Johnny Castillo, usa ka religious leader. Namatay kini, nakuma, pagkamatay niya, ang naiyang nang nagtanaw, nga niyang kalag, gidangad to na sa usa ka gingarian sa langit. O sa iyang pagsulod dito, iyang nagkita ang mga flag sa tibuok kalibutan. O niya pagkita niya sa mga flag sa kalibutan, na hingang hasiyawa siya magdahom. 1992 ngang bandila sa Pilipinas ay sentro sa altar. Kinsa may nasayod kung matinuod kini? Kami ang iyang giingnan niya na. So nining puntuha, who knows, God knows, ngang Pilipinas na anay papel sa kalibutan. Unya kung tanawon nato, kining bandila sa Pilipinas niya ngadlaw. Unya sa adlaw dunay tulo ka mga bituon. 3. Nagrepresent ang 3 is very mysterious. Unsa man ang mystery sa number 3? Holy Trinity, God the Father, God the Son, God the Holy Spirit, tulo. Unya sa diha nga natawo, nagpakatawo ang Ginoo. Sa iyang pagpakatawo pilaman ka mga dumuduong, pilaman ka mga shepherds. Tulo ka mga shepherds. Unya, sa diha nga natawo siya pilaman ka mga hari o mga wise men. Tulo, Melchor, Gaspar, Baltasar. Unya, milakaw si Jesus sa dalan, milakaw sa dagat kadlawon, unsa mang orasa, 3:00. Unya, nab-usab ang naong ni Jesus.
Pila man kabuok sila. Si Jesus, si Moises, si Elias, tulo. Man kabuok. Ang naka-witness, pila ka mga apostoles, tulo gihapon. Unya, nagwali si Jesus in his public life, pila ka tuig, tulo. Unsang pila edad niya nagsugod siya sa pagwali in his public ministry, 30 anyos, tulo gihapon. Unya, namatay si Jesus, pila iyang edad, 33, tulo gihapon. Unsang orasa siya namatay, 3:00 sa hapon, tulo gihapon. Pila ka cross didto sa bukid sa Kalbaryo, tulo gihapon. Ikapilang adlaw na banhaw si Jesus, ikatulo ka adlaw. Butan, ikapilang planeta, ikatulo nga planeta sa kabuhatan. Unya, muari kita sa Pilipinas, pila man ka side colors, tulo ka side colors, puti, blue, ug puwa. Pila man ka tulo, naglarawan sa Trinitarian power. Unya, pila ka side colors, tulo. Kung salaktod ka pagkasulti, kining flag sa Pilipinas, ania. Kung imo kining tanawon, letter M, Mama. Kung mo honor ka sa inahan, Mama, Mama Mary. Kana mo'y larawan sa Pilipinas. Kung imo kining balihon imo, ang M mahimong W, the secret. Unsa man ang world. Who knows? Philippines will lead the world. Kinsa may nasayon diya na. Ng Pilipinas, mao na magdala sa tibuok kalibutan. Ug balik kita ni Johnny Castillo way back in 1992 sa among pag-adto dito. Mihilak siya, kaya di siya makatuo. Sa iyang nakita, nga matod pa maabot ang panahon, ng Pilipinas mo'y magdumala sa tibuok kalibutan. Unyad tong puntuha, gipabalik siya sa kalibutan, nabuhi si Johnny Castillo. O kana maihang gipadayag ngang Pilipinas may magdumala sa kalibutan. Ug unsa man kining niya sa Isaias 62 verse 10. Kinsa may magbuot og matuman kini? Kinsa may nasayod? Nga nagingon ini, hawani kini sa mga bato ug ipakayab ang usa ka bandila. Who knows karong birthday ni President Rodrigo Roa Duterte. Ipakayab ang bandila sa Pilipinas, kitang tanan maging sa hugot bakos. The cause nining tanan is disobedience. The solution is obedience to God. And let the Philippines submit in its juridical personality as a public corporation or as a public juridical person. Nining puntuha, ngadto na sa Ginoo. Now, ang puntos niini mao, kinsa may nasayod? Ngayon, nagibot sa panahon. Inigpakayab na, nga naman, mangutan na kita, kining beauty sa Pilipinas. Unsa may purpose nining Chocolate Hills? Nga naman yun ning mga bukid man, 1,000 kapin, ka mga bukid sa hills. Kinsa may nasayod? Nga kining mga hills karon gi-reserve ka na para mo'y barukan sa mga bandila sa kalibutan. Because in the historical basis of state, doon na may 7 ka historical basis of state in the evolution of state. Naguna ni ini ang giingon nga primitive state, barangay system, ang syudad system, o gikan na niya na Roman Imperial State, ngadto na sa military system, ngadto na sa expansion, Roman Imperial State, paghumana niya na sa Roman Imperial State, miabot ang mga gubat, unang gubat, ikadang gubat, ug human sa ikaduhang gubat, miabot na ang mga modern states. So sa mga modern states, mao na kita karon, modern states, nga doon ay respect sa rights, international law. Si Hugo Grotius, my first author of the international law, ngayang gihisgutan ang balaod sa gubat, ug wa kini tagdan nitong panahona, gilubong ni Hugo Grotius og nahilingan kini ug mao katoy nauna nga pundasyon sa international law, balaod sa international sa gubat.
Ug human sa modern state, mauna ang federal state. Sa mga federal state, United States is a federal state, ang Canada, ang Russia, ang Switzerland, ug ang uban pa kining Brazil, ug pang mga federal state unya ang federal mauna ang ikalima nga ang in the evolution of state. Unya ang Pilipinas coming soon ngadto na sa mahimong federal state, ang China ug uban pang mga improved nga mga nasod under the federal state. Human ining federal state mao nga ikaunom gitawag state. Unsa man ang continental state, possible niya na kana sa international law, sa Book of Paras, di akong kuhaon ang Book of Paras. Madugay na nilaghang mga libro sa library nalusok diri. Sa international law niya na diri, giingon na diha nga moabot ang continental state. Unsa man ang continental state? Niya ang puntuha sa continental state, mahitabo nga doon na continental state, continental federal state. Usa ka state for Asia, continental state of Europe, continental state of Southern America, continental state of Northern America, continental state of Oceania, continental state of Africa. Kana ang ikaunom nga evolution of state. O human yan ang continental state, mauna ang gitawag og world state. Ang world state, mauna kini ang tibuok na nga kalibutan. Ang nga doon na may World War I, World War II. Nga naman, tungod niadtong panahon na Roman Empire mag-uban pang mga nasod gubat sa gubat niadtong mga panahon na gumikan kay ang mga nasod nga powerful niadtong panahon na gusto sila nga sila mo'y mo-govern sa tibuok kalibutan, and they want that through the military power, through the power of might, magtanaw nila nga sila mo'y muda sa tibuok kalibutan. But God controls time. Not your will, but thy will be done. Ato nang giat katong mga katong Roman Empire, pila kadto nang naglimbasog naning kamot sila ug nagmalampus pagkigubat pag-ikand sa ilang territory ngadto sa tibok Europe, ngadto na sa Asia, ngadto na sa Africa ug uban pang mga lugar. Kay kining Roma gud sakop kana sa Italy. So ang tibok Italy gilamon ang Europe ug uban pa. Puwersa sa Roman, gahom sa military. Under Julius Caesar ug uban pa. Niadtong mga panahon na nga mao nagyud ko sa Dios ug diha miabot ang maong nga sakit, 5 million ang nangamatay. I-flashback ra katong atong gipang discuss sa previous nato. I hope you have to preserve our all other discussions. Kini katong discuss karon mo ng kapito nga discussion nato. And you have to share it all. So niyan ang punto ha. And then, ang Spain, nagatuo nga sila muda sa kalibutan. So ilang gi-circumnavigate, tibuok, gi-explore nila ang kalibutan. O mga hinungdan nga kadto si Ferdinand Magellan nga dili kato usa ka Espanyol, kundi usa ka Portuguese nga wa tagda sa Portugal ug busa gisagop siya sa Spain ug siya may nahimong sa pagdiskubre niining mga nasod, mga lugar sa kalibutan ug matod pa apil ang Pilipinas nga iyang gidiskubre. So niyan ang punto ha. Nag-rival sila sa Portugal. Apan the main point mao ang Germany, gusto ang Germany nga mo'y murul sa tibuok kalibutan. Ug mao kadto si Hitler mideklarar nga dunay gubat kay sila mo'y murul sa tibuok kalibutan, sa tibuok kalibutan. Malampuson kay dili gibutan sa Dios. Unya karon ang Russia gusto na sad siya nga may murul sa kalibutan o gipaagi ang communism because there are several political systems and there are several economic ideologies of the world. This is discussed under political science. Political science is a study of government. Politics and economics should always go together. Politics dominant factor, economics is determinant factor. They shall always go together.
Nining puntuha, ang Russia gusto nga mo'y muda sa tibok kalibutan. Busa ang ilang frontliner nga economic ideology of communism, although it was founded by Karl Marx, usa ka French, out of the French Revolution, 100 years nga revolution, naghimo og sag manifesto si Karl Marx. Unya atong panahona naukban kini ni Lenin o kini si Lenin didto sa Russia, iha ka nang gi-adapt o iha ka nang gi-apply na himong walo ka principles sa communism. Usa sa principles sa communism, of course, equality. Maayo ka na nga equality. Apan na nakadaot kay gisud ang atheism, usa sa economic ideology, usa sa puntos sa communism nga why Dios. Ikaduha, nga mahimo kining communism nga economic ideology i-implementar kini pinaagi sa usa ka duguon nga panghitabo. Ug nahimo ang usa ka Bolshevik Revolution human niadtong pagpakita sa mahal nga Birhen 1917 ug linibo ug banaw sa dugo ang nahitabo 1918 didto sa Russia because of what we call as the Bolshevik Revolution, communism didto sa Russia. Gusto sa Russia nga maoy mo rule sa tibok kalibutan ug busa gi-annex didto na sa sa Korea, ngadto na sa China ug uban pang sudlon masud ang communism. Apan mipakgang ang Amerika kay dili gusto nga ang Russia mo'y mulid sa kalibutan. Ug busa nahitabo nga ang Amerika naningkamot nga kami mo'y mulid sa kalibutan. Pahuway sa kamo Europe, pahuway sa kamo United Kingdom, Great Britain, kay wa mo lampos kamo sa inyong paglibot sa kalibutan nga kamoy mo'y muda sa kalibutan. Kay Great Britain niadtong panahona mo'y nagda sa parliamentary procedure, parliamentary form of government. United Kingdom diha lamang sa tulo ka mga isla sa niya ng tulo, parihas kana sa Philippines, Luzon, Visayas, Mindanao. Ang Visayas mao kana ang England. Sud niya na mao ang London, murag Cebu. So niya nang puntuha. Wa kana sila, then nahitabo gikolonize sa United Kingdom sa England, English people. So England mga tao mao kana ang English people, English nga sinultihan, gikolonize nila ang Amerika ug niadtong panahona ang Amerika gitawag kana og America as discovered by Amerigos Vespucci. So niadtong puntuha, ang Amerika gikolonize 13 ka mga colonies. O niya pag-colonize sa English people, mao kana ang nahimo nga English language hangtod nga ang Amerika niadtong independence sila hangtod na napurma ang United States of America. Originally 13 ka mga states, karon 52 na ka mga states, United States of America. O gusto sa Amerika nga sila na mayuda sa gobyerno sa tibuok kalibutan, economic ideology of capitalism. And America extends to the other countries of the world under, of course, ang Pilipinas guban pa through the economic ideology of capitalism. So niya ang puntuha, ang capitalism ay frontline just for the America to rule over the world. Niya ang puntuhan nagsangka ang communism o ang capitalism, ang Russia versus America, they have the same goal to rule the world. But what is lacking? Unsa man, they failed to think and to read Ecclesiastes chapter 3, verse 3, 1 to 11. God controls time. Ang Diyos magkontrolar sa panahon. Dili tao mo'y tag-iyas. You cannot jump because there are 7 steps in the evolution, the ruling 7 trumpets, 7 the world, 7 ang mga buho sa atong ulo, 7 eschatological journey, and 7 forms of communication, 7 stages in the evolution of state, o gikan sa primitive state, Greek city-state, Roman imperial state, modern state, feudal, federal state, ngadto gyud kita. Human sa federal state, although Pilipinas dili pa federal, ang ubang mga nasod federal na, then ang ikaunom mao ang continental state. Not
not jump diretso sa ikapito ug di ka moagi ug ikaunom. Ang ikaunom mao ang continental state. And we can find it in the Book of Paras International Law. So niya ang punto ha. 1971 edition, 1972. Madugay na ako pang hilngon diri sa akong library, adara. Madugay na. Okay? So mao na punto ha. Unya, human sa ikaunom, mao na ang ikapito, ang world state. Na ang pangutana karon ni nagpahipi nga do na sila plano nga himuon kana, I tell you. Ayaw na lang. Kay it's not man's will to prevail. It's God's will to prevail. Who knows? Virus o para dili mahitabo ang dugoon nga gubat sa kalibutan. Who knows? Kaya ang Diyos may nasayod, mao bitay hinungdan nga ang pagbalik sa ni Kristo siya mismo nga ikaduhang persona wa masayod. Ngano man kay Diyos ang Diyos nga masayod because ang pagbalik is not called by love but called by fear. Who controls is the Father, is summary of the integrated aspects in the world. Nainang puntuha karon, mao kana ang gitawag o call by fear. So gikan sa call by love, call by fear. So nining puntuha, nasab nga gihangyo ug atong gipangaliya, ipadayon nato kining giingon. Sa maong padayag, diha gid mismo sa pinadayag. Unsa man naabay dugang nga mga pruiba niini. Niya ang dugang daghan-daghan nga mga pruiba. Dinhi sab nato gipadayag nga niining puntuha duha gyud ka klase. Timan-ig gyud nato. Duha ka klase nga pagtawag sa Dios ngadto sa tao. Tawag sa gugma through evangelical, through homilies, and through the church. Kung dili man madaha, ngadto na sa tawag sa kahadlok o kining kahadlok dili na wali sa mga pulong kundi natural acts of God, mao kana acts of God, amahana may bulihok, call by fear. Kundi mada sa call by love, 1 Juan 4:8, ang Diyos gugma, 1 Juan 4:8, nagingon, kundi man bada ni anak, nagida ka na pinagi sa anak, kundi man bada, sumao na close ng simbahan. Simple sirado na. So natuman na ang mga panagna. Nga maabot ang panahon, nga sirado na uhawon na unya kamo. Sa mga pulong, uhawon na unya, sirado na. So niya na lamang kita, pila lang ka mga segundos, pila lamang ka mga minutos ang nahibilin, pila lamang ka mga adlaw ang tanan. But that is not the end. That is not the end. Gihim para matuman ang plano sa langit, hinluan ang kalibutan, aron siya mismo ang iyang gingharian ipaabot dinhi sa kalibutan ug niya kana sa 1 Korinto 15:24 nga muduko ang mga pangulo sa kanasuran, mga kagamhanan, mga otoridad, mo surrender kami Lord, i-lift up namo nimo ang tanan. Naa kana sa 1 Korinto 15:24. Unya, agmadabadaugon nga nasod, pinadayag, 3:12, bag-ong ngalan, bag-ong Jerusalem. Leadership mo'y magdaan niya na. Unya, napagyod sa pinadayag 11:15. Unsa man ang giingon sa pinadayag 11:15. Nagingon, unya, gipatingog sa ikapitong anghel ang iyang trumpita.
may naninggit dito sa langit nga nagingon, ang gingharian sa kalibutan nahimo ng gingharian sa atong Ginoo ug sa iyang Kristo ug maghari siya hangtod sa kahangturan. Ug busa kining coronavirus na sa Mateo 7 bersikulo 14, sulod kamo sa pigot nga agianan, sigpit nga agianan. Sulod kamo sa sigpit o pigot nga agianan, kay lisod ang pagsulod sa gingharian sa Dios, apan luag ang pagsulod sa gingharian sa dautan. So kung makalusot kita niini karong coronavirus, ang mahitabo mao ang katumanan sa pinadayag 3:11 nga korona sa kadaugan. Mao na kini ang katumanan sa 2 Timoteo 4:8, korona purong-purong sa kalampusan. O diya mao na sad kini ang katumanan sa Isaiah 65:20 nga mao ang korona sa kinabuhi. Mao kini ang katumanan sa Isaiah 65:20. Ang Genesis chapter 6 verse 3 nga maximum sa kinabuhi niadto is 120 hangtod karon. I-reverse na kini ug matuman ang Isaiah 65:20 nga ang minimum nga edad is 100 years. Kung dili ka bot og 100 years, then giisip ikaw nga gisilutan. Apan kung mamatay ikaw nga sa kagatos, isipon ikaw nga batan-on. Karon kung mamatay kita og sa kagatos, isipon nga giango-ango o tigulang na. Apan kung niining pangapanahon na maabot ang panahon nga kung mamatay nga sa kagatos, isipon nga batan-on. There is no such maximum. And therefore, matigulang gayud ang tao. Wa mang pasabot nga matigulang pagayo magtiko-ko kanano. We have here the 8 secrets of health. 8 secrets of health. Dunay 8 ka secrets of health and several researches atong expound ug ato gayud nga expose to the whole world nga kining nagkadaiyang nga mga pagkaon nga atong gipangkaon mao mga causes sa mga sakit nga magkasakit sa tao, dili instant nga mga sakit, sama sa diabetes, high blood ug uban pang mga sakit. Another discussion kana nato because of the commercialization system. So niining puntuha karon ang ato karon nga sumari ug pamalugdang, pinalugdang nga pagpamalandong, moabot ang panahon kini karon mao ang paglabang batok sa coronavirus ngadto na sa korona sa kamatayon. Roma 5:12, Juan 15:2, Mateo 5:29-30, Ezekiel 13:13, Salmo 135. Kining tanan mao ang mga biblical basis in support of coronavirus, mga kastigo sa langit, versus korona sa kadaugan, supported by John 14:6, supported by Filipos 3:14, 2 Timoteo 4:2, ug pinadayag 3:12 ug Isaiah 65:20. So nining puntuha, hinaut punta nga mabot kita niini karon nga makalabang kita nining tanan. It is not only by individual person, natural person, but we hope and pray that we can use the government of the Republic of the Philippines as a juridical person in the corporate survival, using the government of the Philippines to lead the world with all humility. Happy birthday, President Rodrigo Rua Duterte. Santos, Santos, Santos.